السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا ندوزو يعني دوزيام اكزومبل اولا اكزرسيس. عندنا هنا هذا هو لو سيركوي ديالي ان جينيراتور دو 6 فولت branché en série avec une résistance de 500 ohms, branché en série avec une diode Zener VZ est égal à 10 volts et Z max comme indication est égal à 6 milliampères. Question. Déterminez si la diode Zener est correctement polarisée en inverse ou non. Justifiez votre réponse. يعني كسؤال خصك تحدد واش لا ديود كوريكتومون بولاغيزي اون انفيرس، تقدر تكون بولاغيزي اون انفيرس ولكن ما تكونش ما تكونش باسونت، ما كتخدمش كديود زينر. خصك تشوف واش كوريكتومون بولاغيزي اون انفيرس او نو. سوليسيون. Donc la borne positive de la batterie اللي هي هذه اللي est connectée à la cathode. هذه هي la cathode ديالي. La diode est polarisée en inverse. حيت لا كانت la pole positive ديالي هو اللي connecté à la node، شنو غادي يكون؟ غادي تكون ديود نورمال، وانا عندي بها الغرض تكون كتخدم كديود زينر. دونك البورن بوزيتيف ديال لا باتري ولا ديال الجينيراتور داليمونطاسيون كونيكتي على كاثود. دونك الديود ديالي غادا تخدم كديود زينار الا تحقق الشرط اللي جاي. مي tant que la tension appliquée par la batterie la tension appliquée par la batterie اللي هي 6 volts est plus petite que la tension VZ est égale à 10 volts. IZ VZ أكبر من la tension d'alimentation ديال la diode. Ce qui implique que la diode Zener n'est pas correctement polarisée. نشوف واحد l'image دابا اللي كتشرح مزيان العلاقة ما بين la tension d'alimentation و la tension ديال VZ ديال الديود. الا لاحظتوا هنا ممثلينها بواحد البارير. VZ هي اعتبروا ان VZ هي لا بارير، وان جينيراتور داليمونطاسيون هو الماء. في هاد اللحظه هادي كيكون بحال تقول الجينيراتور اللي كان بولاريزيو به لا ديود كيكون صغير بزاف، دونك الماء ما غاديش يدوز. هنا غادي كيكبر ولكن مازال ما وصلش لفي زد. الماء مازال مازال ما كيقطعش لا بارير. هنا لاحظنا ان بحال تقول الجينيراتور لا طونسيون او بون دي جينيراتور ولا لا طونسيون ديال الجينيراتور اللي كنستعملو باش نبولاريزيو لا ديود بحال ارتفعت، فاتت في زد اللي هي لا بارير. كنلاحظوا ان الماء بدا كيقطع لا بارير. هنايا ديباسينا بزاف لا في زد، دونك الماء نورمالمون غادي غادي يقطع لا بارير. في هاد الحاله ديالنا الجينيراتور 6 فولت والديود زينار 10 فولت يمكن نعتبروها هي هاد الحاله هادي ولا هادي. دونك لا ديود ما غاديش تخلي لا بارير ديال الديود ما غاديش تخلي الماء يقطع. ندوزو دابا troisième اكزامبل. عندنا نفس السيركوي مع اختلاف بسيط ان هنايا لو جينيراتور داليمونطاسيون هو لو دوبل ديال الجينيراتور اللي كان عندنا من قبل 12 فولت. السؤال كيقول déterminer si la diode Zener est correctement polarisée. Si oui, trouvez le courant I. les days اللي كيسيركولي في الديود اللي كيسيركولي في السيركوي. supposons que la diode est parfaite. مع العلم علما ان الديود ديالنا اللي كنستعملو راها ديود بارفيت. نشوفو السوليسيون ديال هاد ليكزامبل. عندنا سوليسيون 3. لا ديود est polarisée en inverse. علاش طونك polarisée en inverse؟ علاش خصنا نشوف اول شرط. نشوفو اول شرط ديالنا هو واش
يعني هاد الشرط اللي فايتنا ذكرنا في بروميير دوزيام اكزامبل واش متوفر ولا لا. كنلاحظوا ان البول بوزيتيف ديال جينيراتور كونيكتي على كاثود. دونك بقى لي غير نشوف واش الديود ديالي واش الشرط الثاني واش متحقق ولا لا. Donc, la tension appliquée par le générateur est supérieure à Vz. Donc, la diode est correctement polarisée. يعني كيف ما شفنا قبل ان دابا الماء كيتجاوز لا بارير. يعني عندي هنايا لو جينيراتور 12 فولت وهنايا عندي 10 فولت ديال لا ديود زينار. دونك فريمون يعني لا ديود اي بولاغيزي كوريكتومون بولاغيزي ويمكن لي نعوضها يعني بالشيما ايكيفالون ديالها اللي هو في الحاله ديال ديود بارفيت اللي هو واحد جينيراتور دو سوي في زد. دابا بقى لنا غير نحدو اي. عندنا لا لوا دي مايل شنو كتعطيني في ايتيغال ار فوا اي بلس في زد. Donc I est égal à V moins Vz sur R est égal à 12 moins 10 sur 500. I est égal à 4 milliampères. ولا لاحظنا ان كيف ما سبق لنا الاشاره من قبل كانت كيعطيو واحد لانديكاسيون ماشي اعتباطيه كيعطيوها صافي. هنا عندنا اي زد ماكس يعني اقصى كورون ندوزو في لا ديود وما تحرقش هو 6 ملي امبير. ولاحظنا فعلا ان لقينا ان اي كتساوي اللي دايزه في لا ديود هي 4 ملي امبير وبالتالي مازال ما وصلناش او ما ديباسيناش اي زد ماكس. دونك لا ديود ديالي غتخدم بارفيتمون يعني على راحتها ما غادي يطرا لها حتى شي حاجه. اكزامبل 4 عندنا هذا هو لو سيركوي ديالي واحد الجينيراتور دو 18 فولت on serait avec une résistance R1 est égal à 600 ohms. يعني on serait avec واحد la résistance de 1,8 kilo ohm en parallèle avec une diode Zener. Question. Déterminer la polarité de la diode. يعني حدد واش la diode correctement polarisée en inverse ou لا. قال لك إلا كانت la réponse oui, déterminer IZ ainsi que la puissance dissipée par la diode Zener. يعني déterminer IZ هو هاد لو كورون اللي دايز في لا ديود زينار زائد يعني انك تحدد الطاقة او القدرة المبددة بمفعول جول في لا ديود. سوليسيون ديال l'exemple 4 car l'anode de la diode Zener est liée au pôle négatif. L'anode liée au pôle négatif du générateur ainsi que E est égal à 18 فولت supérieur à VZ est égal à 12 فولت. يعني تفكروا معايا لا باغيغ ديال الماء دائما من تشوف يقول لك حدد واش لا ديود بولاغيزي ولا نو تفكر ليماج ديال البارير ديال الماء تشوف ان هذا هو بحال الجينيراتور هو يعني لا سورس ديال الماء وهنايا لا ديود ديالي هي البارير. كتشوف واش لا سورس ديال الماء اكبر من لا باغير وفعليا هنا 18 فولت اكبر من 12 فولت. دونك لا ديود اي كوريكتومون بولاريزي اون انفيرس. دابا بقى لنا نحدو غير اي زد اللي يعني التيار المار في لا ديود لو كورون كي باس دون لا ديود. عندنا اي 1 كتوصل لهاد لو نو هذا il se divise à deux courants I2 et IZ. عندنا لا لوا دي مايل شنو كتعطيني في لا بروميير ماي شنو كتعطيني ان E est égal à V1 plus VZ est égal à R1 fois I1 plus VZ. Donc I1 est égal à 1 moins VZ sur R1 est égal à 6 sur 600. Donc I1 est égal à 10 milliampères. Donc انا حددت I1 ديالي. Or VZ est égal à R2 fois I2 يعني la deuxième maille.
كتعطيني ان ار ان في زد اللي هي ديال الديود زينر idéal كتساوي هي R2 fois I2. Cela implique que I2 est égal à VZ sur R2 est égal à 12 sur 1,8 kilo-ohm. Donc I2 est égal à 6,7 milliampères. Or, la loi d'Ineu, je ne sais pas si IZ est égal à I2 moins I1 moins I2. Yani IZ est égal à I2 et I1 moins I2. Cela implique que IZ est égal à 3,3 milliampères. Donc, مازال ما ديباسيناش هاد 6 ملي يعني كون ديباسيناها لا الديود ديالي ما غاداش تبقى يعني خدامه، غادا غادا تخسر. نحدو دابا لا بويسونس دي سي بي يعني القدره المبدله من مفعول جول في لا ديود. بويسونس دي سي بي دون لا ديود بي دو لا ديود est égal à VZ fois IZ est égal à 12 fois 3,3 10 moins 3. Donc puissance dissipée dans la diode est égale à 39,6 milliwatts. عفوا هنا خصها تكون ملي وات ماشي ملي فولت. والصلاة والسلام على رسول الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي.